Un saludo a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este video dedicado al tema de la traducción. Traducción del español al italiano. Por lo tanto, aquí vamos a traducir un texto dedicado a las energías renovables. Vamos a ver un poco cómo traducir al italiano de la mejor manera, de la forma más apropiada, y al mismo tiempo remarcar los términos clave que se emplean en la lengua española y que nos pueden resultar muy útil a la hora de traducir del italiano al español un texto centrado en el mismo tema que venimos analizando aquí. Energías renovables como estrategia de defensa ante las guerras. La escalada bélica en Oriente Próximo, tras el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, ha desencadenado una nueva crisis energetica che obbliga Europa a repensare su modello energetico. Quindi le energie rinnovabili, una strategia di difesa di fronte alle guerre. Ecco, in italiano va benissimo mettere i due punti, perché ti spiega qual è il contenuto dell'affermazione. L'escalation bellica, ecco l'italiano recupera questo termine inglese, all'indomani del bombardamento sull'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, ha scatenato una nuova crisi energetica che costringe l'Europa a ripensare il proprio modello energetico. La reacción inmediata de la República Islámica, además de devolver ataques a las embajadas estadounidenses en países del entorno, fue bloquear el estrecho de Hormuz, un canal por el que circula el 20% del comercio de petróleo mundial y el 25% del de gas, según la Agencia Internazionale dell'Energia. L'immediata reazione della Repubblica Islamica, oltre ad attacchi di ritorsione nei confronti delle ambasciate statunitensi che si trovano nei paesi attorno all'Iran, è stata quella di bloccare lo stretto di Hormuz, o di Hormuz, un canale attraverso il quale, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, passa il 20% del commercio del petrolio a livello mondiale e il 25% del gas. Centrémonos ahora un poco en el léxico, ¿no? La escalada bélica. Por lo tanto, cuando un fenomeno escala, subisce una escalation. La violencia está escalando en Oriente Medio. Escalation in pieno corso in Medio Oriente. Repensar, replantear. ¿Ok? Desencadenar, scatenare evidentemente. Eso hace que salte una nueva crisis energética. Atención con el verbo saltar, porque saltar non vuol dire bloccarsi, vuol dire scattare. Invece il saltare di un progetto, saltar por los aires. ¿Okay? Y aquí tenemos devolver ataques, cioè contraccambiare, por lo tanto una ritorsione a las embajadas estadounidenses en países del entorno, el entorno del luogo circostante. Pero puede ser también un entorno muy bonito, un luogo, un ambiente. Bloquear, eso ya lo hemos comentado muchas veces, el bloqueo comercial. O sea, procurar que no haya intercambio de productos. De nuevo, la inestabilidad política deriva en una crisis de precios de la energía que llevará a los países europeos a padecer inflazione. Quindi l'instabilità geopolitica genera una volta di più un aumento dei costi energetici che deriva en
que porterà inflazione nei paesi europei. Derivar en se usa muchísimo. La protesta derivò en incidentes, en disturbios. Quindi la manifestazione è scaduta in scadere in italiano. Invece lo scadere di un prodotto, caducar o vencer. Dicho de un paquete de galletas, de una caja de aspirinas. Okay. Decimos de nuevo porque no hace falta mirar muy atrás para encontrar un momento de volatilidad similar. Sottolineiamo che ciò accade nuovamente in quanto non è necessario guardare molto indietro, cioè nel passato, per ritrovare un simile fenomeno di instabilità o una situazione di pari instabilità. Tras la invasión de Ucrania, la dependencia de la Unión Europea del gas russo quedò expuesta, okay? Quindi resta evidente. Dopo l'invasione dell'Ucraina è emerso come la Unione Europea dipenda dal gas sovietico y obligó a tomar decisiones rápidas para amortiguar la subida de precios, il che ha costretto a prendere decisioni in tempi rapidi per smorzare l'aumento dei prezzi. Por lo tanto, en español tenemos amortiguar, amortizar. Se impulsaron las renovables, sí, pero también se buscaron nuevos proveedores, sin aprovechar la coyuntura para cortar la raíz fósil che lastra la economia e sovrania del viejo continente. È pur vero che c'è stata una spinta verso le energie rinnovabili, ma si è anche andati alla ricerca di nuovi fornitori, non cogliendo l'opportunità, sin aprovechar. Otro verbo es desaprovechar, desaprovechar la oportunidad. Se usa muchísimo. También en el fútbol, o sea, el delantero desaprovechó la oportunidad de la puerta vacía para meter un gol, por ejemplo. Ok, e qui dice evidentemente che di fronte a questo è pur vero che c'è stata una spinta, ma si è anche andati alla ricerca di nuovi fornitori. Il proveedor, equivale al provider in inglés. Es quien te facilita un bien, chi ti fornisce un bene, non cogliendo l'opportunità offerta dalla congiuntura, ok? Para cortar la raíz fósil, per tagliare una volta per tutte il cordone umbilicale, questa espressione si usa molto in italiano, dell'energia fossile, o per mettere una volta per tutte fine alla dipendenza radicale, ok, dal fossile, che lastra l'economia, lastrar, ser un lastre, ser un aggravio per l'economia, che colpisce l'economia e la sovranità del vecchio continente, ossia sua autonomía. Europa vuelve a ver cómo las decisiones de terceros países condicionan su devenir. Quindi l'Europa assiste ancora una volta alle decisioni prese da paesi terzi sul proprio futuro o il devenir. El precio del barril de petróleo supera ya los $100 y los futuros del crudo de Brent se han elevado un 27%. Quindi il prezzo del barile supera già i $100 e i futures del petrolio Brent sono aumentati del 27%. Por lo tanto, aumentare se han elevado o también se han incrementado. Por su parte, el gas natural ha subido en Europa casi un 70% tras la primera semana de conflicto. Subir de precio, de cantidad. Il gas naturale è aumentato in Europa di quasi il 70% dopo la prima settimana del conflitto. La realidad es tan nítida que no hacen falta demasiados análisis técnicos para que entender que esta situación
desencadenerà un encarecimento della vita. Quindi lo scenario è talmente chiaro che non sono necessarie ulteriori analisi tecniche per comprendere che questa situazione farà scattare i rincari. Ecco, far scattare, desencadenar. ¿Ok? Es decir, el sistema eléctrico español no solo puede generar electricidad mucho más limpia que hace 4 años, sino que es más dependiente y en cierto modo ajeno a la inestabilidad de la política internazionale. Ciò significa che il sistema elettrico in Spagna non solo può generare un'elettricità molto più pulita rispetto a 4 anni fa, ma generare anche un'energia più indipendente, ajeno, sistema ajeno, non toccato, un'energia, io direi, non toccata dall'instabilità politica internazionale, ossia inafectada. Las renovables han demostrado ser la mejor estrategia de defensa. Le energie rinnovabili hanno dimostrato di essere la migliore strategia di difesa. Perfecto, así que en el último párrafo vamos a subrayar el generar, que el creare, produrre, inventare, pensare, sino che, contraste, independiente y ajeno, lo che è ajeno, ciò che è alieno, cioè altrui, ante la inestabilidad política internacional, o sea, su extrema volatilidad. Algo volátil, muy inestable. Las renovables han demostrado ser la mejor estrategia de defensa. Estrategia de defensa. Bueno, dicho esto, creo que el trabajo más útil que puede realizarse es procurar crear una lista de todos los términos importantes, los verbos que están iluminados en amarillo, los sustantivos en gris, las estructuras de verde oliva, y a partir de ahí crear un diccionario italiano-español, ¿okay? Para poder sacar provecho de este esfuerzo que realmente merece la pena. Muchas gracias por seguir este vídeo y hasta el próximo. Un gran saludo.